Okay, good morning, class. Hello, good morning, class. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine. I'm fine, good. To start off the lesson, have you filled out the attendance that I gave to you? Finish? Sudah, Miss. Okay, many student attend in this class, ya. Berapa? Nah, di sini ada 21, ya. Nah, I will count the student in here in Zoom. How many student? This one? 1, 2, 3. Semuanya hadir ya. Ada 21 siswa. Oke, good. Nah, anak-anak, are you ready to study? Are you ready to study, class? I'm ready, Miss. Miss. Yes, I'm ready, Miss. Are you ready to study? I am ready, Miss. Ready? Please stand up. Di sanalah aku berdiri, berseru Indonesia The material today, about the lesson today. Okay, this one. Would you mind to lead the prayer, please? Who is the chairman here? Lead the prayer. Before we study, let's pray. Finish. Okay, thank you, Raka. What we are going to study, the first is study 3.1 ya, to compare social function, structure text, dan language feature of descriptive animal text. Yet about descriptive animal text ya, using mind mapping. Objective. Nah, the learning objective apa sih tujuan pembelajarannya? The student are able to identification ya about descriptive animal text. Ya, loving. Apa tuh loving? Love. Lagi appreciate about the animal and taking care ya, menjaga rumah. Do you have pet? Yes. Ya. Yeah, I will show you about the sentence ya. Nih, guessing games, guessing animal, what kind of animal is it? Which animal is it? Nanti kamu 4 legs and long tail. I have sharp teeth and claws. I like to chase mice. I like to eat fish and drink milk. kira-kira. Oke. Nah, kira-kira have you imagine what is it? Sudah digambarkan menurut data kalian apa ini? Kira-kira? This is a cat. Tuh, Raka. Nanti langsung Miss nilai ya. Tadi ada yang jawab siapa? Coba Saya, di Miss. unmute. Saya, Miss. Ya, sayanya siapa? Mention the name. Kusfira, Miss. Oke, Kusfira. I am an animal. I have 4 legs. I am very smart and I like to play. I like to smell things. I can wag my tail. Okay, yeah. What do you think? Which animal is it? It's a duck. Oke, review dulu nih. Kan kemarin kan kita telah belajar tentang about descriptive text. Oke. Anyone know what is definition about descriptive text? Itu dulu. Iya, Miss. Oke, go ahead. Answer please. Do you know what is descriptive text, Jackie? Is a text which say what a person, animals, or a things is like. Okay, take a look at the question. Okay. What is descriptive animal text? You have to answer. And don't forget to mention the name, please. Who is it? Kusfira, Miss. Kusfira. Okay, Kusfira, go ahead. Oh, Go ahead. adalah suatu teks yang mendeskripsikan tentang ciri-ciri binatang. Oke, Miss dia tulis ya di sini jawaban Kusfira. Good, ya, good, outstanding. Pertama Miss dia jelasin aja ya. The first ya tentang generic structure. The first is ada identification. Nah, kalau nanti kalian membuat kalimat, when you create ya, ketika kamu pay attention to the generic structure, kamu harus what is identification in it. Oke, unmute dulu ya Rizky. Ya, Miss.
Identification. Mm-mm. Identification berarti pendahuluan umum tentang hewan yang akan dideskripsikan, objek atau animal, karakteristik, physical appearance in general, habitat, dan classification. Okay, do you remember? The first thing you have to you have to define, determine about the object. Kalian pertama harus. The second, you have to pay attention about the characteristic. What is the characteristic? Physical appearance, penampilan fisik in general. Yang kedua adalah habitat. Habitat apa? What is habitat? Tempat tinggal. Habitat classification itu, do you remember what is the classification? Masih ingat nggak klasifikasi itu? Ada tentang about animal. Apa yang harus kamu tentukan selain animal yang description-nya apa aja sih yang description-nya itu poin-poin yang harus diceritakan dalam description. Ya, description itu dia lebih rinci lagi, lebih spesifik, lebih detail ya. Yang pertama tentu saja yang bisa kalian menceritakan about the food. Ya, diet. Physical appearance secara spesifik, kalau spesifiknya itu the part of the body. Ya, turn on the camera please, Setiawan ya. Sifat yang terdapat dalam binatang. Ya, yang pertama. Elephants are the heaviest land. Lihatin contohnya ya. Most of them live in Africa and India. It is mammals. Generic structure of descriptive animal text. Okay, want to answer? Habitat. Ya, habitat. Habitat berarti good. Tadi Cutilvina, betul. Habitat berarti dia termasuk ke dalam identification. Classification. Oke, classification. Language picture-nya kita submit dulu ya. Nah, oke. Kata kerja itu adalah action verb, kata yang melakukan perbuatan. Jadi ada tangannya yang bergerak, kakinya yang bergerak, anggota tubuhnya yang bergerak, adalah perbuatan, namanya adalah action verb. Ya tadi, walk, kata kerja dasar ya, karena kenapa nggak pakai ing? Karena kata kerja dasar walk, berjalan. Action verb atau bukan? Action verb. Membuat kalimat deskriptif teks, nanti kamu perhatikan apakah dia action verb ataukah dia kata sifat atau kata benda kalau kata action verb. Jadi kalimatnya mana? The cat play atau the cat is play? The cat play. Oke, the cat plays. Ingat, the cat it ya. Kalau it ada tambahan s-nya. The cat plays. Oke. Misalnya kalau kucing marah. Kucing marah. Marah apa bahasa Inggrisnya? Angry. Angry. Ya, kucing marah. Jadi the cat apa? Pakai is nggak? Pakai to be nggak? Ingat, kalau kata sifat atau kata benda atau noun dia harus pakai to be. Marah kata sifat atau kata benda? Sifat. Nah, kata sifat. Berarti pakai to be nggak? Oke. Ya, berarti kalimatnya gimana? Kalimatnya gini. Cat is angry. Oke, good. Apinya sangat cerupan. Nabatis kutu. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Miss Mutia. Ya. Please continue. Oke, thank you Mr. Animal text. Tadi sudah kita bahas ya bersama-sama ya, what is this animal text, and then after that you watch about definition, structure, the question of multiple choice nih. Nah, number one, ya, choose which one, A, B, C, ya, about doggy. The fourth step, ya, cara menjawabnya sorting. After you answer the question based on doggy, descriptive animal tag, ini ada sorting. Ya. Ada yang udah tahu gimana adalah observasi dari Miss Tia. Yang kedua adalah penilaian teman. Nanti temannya juga Miss Tia interview. Siapa yang pasif, siapa yang nggak aktif, siapa yang banyak menjawab, siapa yang memberikan argumen. Nanti Miss Tia. Kemudian kalian masukkan ke dalam paragraf. Dan terakhir kalian membuat penjelasan kira-kira apa saja yang dipelajari. Apa coba? Binatang apa itu bahasa Inggrisnya? Elephant. Gajah Sumatera. Oke, elephant. Habitatnya dari mana? Habitatnya where is it from? Afrika. Rusa. Oke, rusa. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa kalau rusa? Nanti kamu pilih salah satu. Kamu mau deskripsikan
Rusa apa? Apa coba? Buka Mbah Google. Ayo tanya Mbah Google. Mbah Google di mana ya? Depannya start from D. Dari D. Apa tadi ada yang udah jawab tuh tadi apa? Oke, good. Tanduk apa? Tanduk bahasa Inggrisnya apa? Start from H. H. Horn. Ya. Nanti dicari ya. Unta. Unta bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya apa unta? Start from C. Oke, good. Oh, camel. Nah, makanannya apa ini? Makanannya tadi makan apa tadi? Wortel. Ya, Inggrisnya wortel bahasa Inggrisnya apa? Carrot. Carrot tuh. Owl. Owl. Oke, good. Start. Makanannya apa zebra? What is the food? Carrot. Carrot. Kayaknya berarti ya zona dangerous. Ada kuningnya. Beware. You have to beware. Ini apa? Apa bahasa Inggrisnya? Krokodil. Buaya. Oh, krokodil. Ya, buat di mind mappingnya, generic structure-nya, and then kemudian kalian create it into paragraph. Kustira and friends, silakan presentasikan hasilnya. Span of kangaroo averaged just at 6 years in the wild to an excess of 20 years in captivity, varying by the species. The origin of the name kangaroo itself is quite unique. A male kangaroo can live to lengths of close to 30 feet and at a height of up to 10 feet. It can reach speed of up to 40 miles per hour. Mainly giraffes are living in savanna, Sahel, and dry open forest. Classification. The giraffe is an Africa artiodactyl mammal, the last living terrestrial animal and the largest ruminant. Part of body. Neck. Giraffe necks are their most noticeable feature. First, protection from predators. Horns. Kerjakan dan secara kelompok ada penilaiannya juga. Dan terakhir, Miss Tia pengen evaluasi. Kita sedang pelajarannya mengenai apa yang dipelajari dan apa saja. Oke, silakan raise your hand up. Miss Tia nilai siapa? Yang mau? Oke, apa aja animal text berarti harus ada apa aja? Food. Ya, generic structure-nya yang pertama adalah Identification and description. Ya, yang identification apa aja? Habitat. Oke, good. Object, Karakteristik. Oke, good. physical appearance. Oke, good. Oke, good. Ya, and then kalau description-nya apa aja? Food, Makhluk. characteristic, habit, Oke, nah, jadi descriptive animal adalah ciri-ciri dari binatang. Generic structure-nya ada identification, ada objeknya, animalnya dulu kalian tentukan, kemudian habitatnya, tempat tinggalnya, classification-nya, ya. Kemudian description-nya itu ada food, ada behavior sifatnya, ada aktivitasnya, kemudian ada physical appearance in specific part of the body, ya, penampilan ciri-ciri fisik. Nah, nanti kalian pelajari ya, nanti masuk nih dalam passion yang harus kalian pelajari. Tentang yang part itu nanti ada description animal, ada description about people, and dalam part kalian pelajari nanti Miss Tia kasih quizzes ya. Kalian bisa kerjakan quizzes nanti sehabis ini sampai Miss Tia kasih minggu, sampai hari Minggu silakan kalian latihan quizzes ya. Miss Tia tutup, Miss Tia close sampai hari Minggu pagi silakan kalian kerjakan untuk latihan 4. Oke, sampai sini alhamdulillah terima kasih.